Hello, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, vlog. Não sei o que é, bem específico aqui atrás, ó. Estamos indo conhecer uma perfumaria, em português não sei, em francês é parfumerie, tá? Eu acho que seria uma perfumaria, tradução. O que é muito legal, achei que seria talvez interessante fazer esse vídeo pra vocês. E vou tentar ver se eu posso mostrar um pouquinho do que está acontecendo lá dentro. Estou muito curiosa, né, gente? Porque aqui nesse universo da beleza, na França, é claro que a gente quer saber como podemos fazer le parfum. Aqui tem, ó, a essência num potinho pra gente adivinhar do que é a essência, ó. Se é de limão, se é de jasmim, se é de flor de laranja, lavanda, rosa, violeta, mimosa e íris. Tem uns que são bem fáceis, mas tem uns tipo mimosa. Nem sei como é que cheira mimosa, nem íris, mas achei muito legal. C'est l'ordre du nez, c'est comme ça qu'on appelle en fait le bureau où travaille un nez. Et en fait dans un parfum vous pouvez avoir un mélange de 50 à 250 essences différentes. C'est pour ça que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. En général on est sur une moyenne d'environ une année entière pour créer la recette vraiment de A à Z. Vous savez, il faut que les mélanges soient très précis, il faut que le tout soit harmonieux. Ça sent bon bien évidemment, donc tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Alors justement, en fait nous en parfumerie on aime bien faire l'analogie avec la musique parce que vous allez retrouver pas mal de mots comme ça similaires entre les deux domaines. Donc déjà là vous avez l'orgue du nez. Ensuite donc dans les petites bouteilles qu'on appelle des essences, ça s'appelle aussi des notes. Voilà, donc les notes une fois qu'on les mélange entre elles comme en musique ça crée des accords. Et les petits bouts de papier blanc que vous avez juste en dessous, c'est là où le nez va sentir sa création. Et en fait, on appelle ça aussi des touches. Vous voyez, c'est vraiment pas mal de mots-clés comme ça qu'on trouve dans les deux domaines. Alors, sur le côté, on a la pyramide olfactive qui est représentée. Et en fait, c'est la structure de n'importe quel parfum. 3 notes, toujours dans un parfum. Note de tête, note de cœur et note de fond. Alors, en note de tête, on va avoir des essences assez naturelles, assez volatiles, qui ne vont pas tenir très longtemps sur la peau. Souvent, ça va être des agrumes comme le citron, par exemple. Ensuite, on va avoir les notes de cœur, là, des fleurs, des fruits. Ça tiendra un petit peu plus longtemps et c'est vraiment les essences qui vont donner la thématique de votre parfum. Et ensuite, en note de fond, là, ça va être les essences les plus fortes. Patchouli, musc, ambre, santal, cuir, tabac, etc., etc. Vraiment des essences très fortes qui vont donner le sillage de votre parfum. Vous savez, quand vous passez à côté de quelqu'un, souvent on sent son odeur, et ben c'est les notes de fond en général qu'on va sentir. Voilà. Toujours pas de questions? Non? L'origine du nom Fragonard, pourquoi on a voulu appeler l'entreprise comme ça? Parce qu'en fait, c'est pas du tout le nom du fondateur. Hein. Le fondateur s'appelle Fuchs. Pardon.
pour les fragrances? C'est une bonne idée, mais c'est pas ça. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, le peintre Jean-Honoré Fragonard? Ok. Bon, alors en fait, non, c'est quand même un peintre assez réputé, et en fait, il s'avère qu'il était de Grasse. Et c'est pas la seule raison en fait pourquoi on a voulu appeler Fragonard, c'est que son père, à ce monsieur Fragonard, était maître gantier parfumeur. Donc il y avait quand même cette relation. La lumière. C'est ça, ouais, exactement. En fait, la lumière, ça traverse pas, la chaleur ne rentre pas, et il y a un côté pratique aussi utile, c'est que ça ne casse pas. Donc si vous n'êtes pas très agile de vos mains comme moi, vous pouvez le faire tomber, ça ne cassera jamais. Voilà, donc il y a l'aspect pratique et l'aspect conservation, parce que en fait, dans ce genre de bouteille, vous pouvez garder le parfum jusqu'à 6 ans. Seule machine, on fabrique environ 3000 savons par jour. Donc c'est quand même assez important. Il n'y a qu'une seule machine. Alors, nous en fait, à l'origine, on va recevoir des petits granulés de savon comme ça. Donc c'est de la base de savon neutre. Pas de couleur, pas d'odeur. Donc on va devoir les parfumer. Et pour ça, on va les mettre dans la première machine et on va y mélanger 3% d'essence. Alors je ne sais pas si vous sentez là un petit peu, c'est assez frais. C'est la verveine qu'on était en train de faire cette semaine. Donc là, hop, on a notre petit mélange. Si vous voulez faire passer entre vous. Et en fait, avec ces petits granulés-là, on va les placer dans la machine du milieu qui s'appelle la boudineuse et qui en fait est chauffée à 60 degrés. On a des savons glycérinés, brèche. Donc nous, on a des savons à la glycérine qui justement laissent vraiment un film assez doux sur la peau, très agréable. On a des savons enrichis à l'huile. Alors, nous, au total, chez Fragonard, on a 9 différents parfums. On va en sentir que 4, sinon après le nez, il aura tendance à un petit peu saturer avec toutes les odeurs. Alors, on va commencer par la famille des naturels, le plus frais pour terminer par... on va faire graduellement en fait. Alors, le premier s'appelle Étoile. Étoile, c'est un parfum qui est unisexe, donc aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et vous allez voir, il est tout en légèreté. En fait, il est idéal pour l'été, vous allez voir, c'est vraiment super léger. Moi, je vous laisse passer entre vous, s'il vous plaît, les petits. Super. Alors, est-ce que vous connaissez certaines des essences à l'intérieur? Jasmine. C'est super similaire avec le Chanel numéro 5. And I won't like it. Okay. But Chanel, is it just... Vous connaissez le Chanel numéro 5? Voilà, super élégant, super chic. I like Chanel Chance. Je vais passer en dessous. The green and the pink one. I like them both. Tenez. Donc là, c'est carrément féminin. C'est pas... On l'appelle aussi... Amores, a gente tá aqui, ó, experimentando. Esse daqui é um que é parecido com o Chanel número 5 famoso, mas eu acho que é melhor que o Chanel número 5, porque eu não gosto do Chanel número 5, eu acho muito forte. Esse daqui lembra bastante, mas ele é um pouco mais leve. Agora a gente vai pra família dos perfumes afrutados, mas eu gosto do primeiro, que é o mais levinho ainda, que tem flor de jasmim. A gente tá cheirando mais afrutado, que eu mostrei pra vocês. Gostei, me lembra mais os Body Splash da Victoria's Secret, sabe? Mas talvez no perfume seja doce demais. Diamant. Diamant. Merci. Unisex. Esse é mais forte. Gostoso. Mas eu acho mais... ela falou que é unissex, mas eu acho ele mais masculino. Então, amores, essa foi a primeira perfumaria que a gente foi. Achei bem legal, porque eles explicaram. Eu deixei em francês para vocês, né, tentarem entender um pouquinho. Eles explicam como que você constrói o perfume, que tem lá a pirâmide
E aí você escolhe as notas que são chamadas, até tem a comparação com a música e tudo mais, mas é super legal, super interessante. Eu não gostei, assim, de nenhum perfume, nossa, são muito gostosos, mas assim, sabe quando você não identificou, sabe? Mas a gente vai em outra perfumaria e aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Aparentemente essa é uma mais moderna e essa outra tem um pouco mais sobre a história dos parfums de la France, entendeu? Então vamos lá. E só pra contar pra vocês, eu passei um perfume no meu pulso que eu me arrependi, que eu não tô aguentando me cheirar com esse perfume, mas tudo bem, só pra compartilhar mesmo. Amores, estamos chegando aqui na segunda parfumerie, que chama Parfumerie Molinard, que é mais histórica, mais antiga e tudo mais. Tomara que dê também pra eu gravar pra vocês lá dentro. Estamos aqui, ó, cheirando a coleção que eu tava até assistindo no filme, que a última coleção que eles criaram. Aí mostra escolhendo as notas, falando que realmente é uma arte fazer um perfume que tem sentimento, tem emoção, e aí mostra extraindo a essência das plantas. E aí aqui, ó, o produto final. Amores, olha só a quantidade de perfumes em um só lugar. Não, sério mesmo. Filmei tudo pra vocês. Eu tô até com dor de cabeça de tanto cheirar. Achei que tá faltando um cafezinho aqui pra você cheirar entre um perfume e outro. Olha só. Ai, que fofa essa embalagem. Deixa eu cheirar. Não, peraí que assim não tá dando pra eu cheirar nada, né? Vou colocar aqui. Esse é bom. É porque é o frete. Eu sempre prefiro esses. Eu gosto mais levinho. Mas mesmo assim, acho
um pouco doce. Não é muito a minha praia. Did you buy the parfum? Oh, you like the 150 euros? Yeah. You go 10 times the cost of living. Not exaggerate. Sabonete pra cheirar. Nossa, muito cheirosos. Só que eu não sou boa de adivinhar o cheiro. Tá escrito aqui, esse aqui é de flor de laranja. Olha, tem muitos. E aqui tem os preços, ó. Não é tão barato assim, né? Mas vale a experiência. Amores, então é isso. Um pouquinho aí pra vocês conhecerem. Esse é bem simples. Ah, é importante dizer que a entrada é gratuita. E Graça é super pertinho pra quem vem aqui pro sul da França. Não é uma coisa extraordinária, eu confesso que eu esperava um pouco mais. Mas aqui, se vocês quiserem pagar, não sei exatamente quanto, vou tentar descobrir, você pode criar o seu próprio perfume. E na outra eu gostei mais. Eu acho que a outra vale mais a pena, porque você tem o tour, eles explicam a história e como que faz as etapas para chegar na produção do perfume, explica a produção, né, como que eles fazem para limpar. Muito importante. Os galões, né, que misturam as essências para trocar e fazer outro perfume, normalmente eles fazem um por semana e troca, demora mais de 6 horas para poder limpar e trocar a produção de perfume. Então é isso, assim, bem interessante, quis compartilhar com vocês.